Nandito na ako kay Uncle. Kikikulo ulit mga kamayora. Wala si Mayor kasi pinapasok siya sa trabaho niya. Kaya mag-isa ko ulit mga kamayora. Ayun. See you sa bin mga kamayora. Mga kamayora, nandito na ako kila Uncle. May patatas ulit. Ang daming sabing sira. Sana orya mga kamayora. May asparagus. Sí, Uncle. Luego, Uncle, espérate. Busy akong mangal kala Uncle. Sira na tong mga to. Wala nang sira na. Ito, may isa. Pwede nila iuwi. Ito wala na. Sí, Uncle. 2 semanas que viene. ¿Qué quieres? A mí me traes 3. Tú, 3 ¿qué? ¿qué traes? ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Qué quieres para traer? Otro abrigo, mira. Espérate, voy a coger este. Dos, uno negro Ajá. en una bolsa Ajá. y una bolsa con vaqueros que abres, que ves que bolsa. Vale. Ajá. Chaleco, chaleco este. May sibuyas. Abrigo, Sí, abrigo sí. Mga sibuyas. Ajá. y una bolsa con vaqueros. Vale, Uncle. Recuerdo. May santo. Abrigo. Y traes con miércoles o jueves. Miércoles o No jueves. sé cuándo es 31. 31, domingo. Domingo. Sí. Igual con 24. Ajá, domingo 31. Sí. El jueves. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Cuándo? Jueves que me traes que yo viernes o sábado. Hoy, mañana sábado me voy a escuchar. Luchando. Luchando. Vale, Uncle. Deja poco pan para mí, hombre. Todo pan. Lleva. No hay más. No hay más, Uncle. Como este. Binuksan. ¿Qué quieres, Uncle? No hay nada, están abierto todo, Uncle, mira. No hay nada. Sí. ¿Quieres este? No. ¡Ah! ¿Qué es este? ¿Papel? No sé, Uncle, ¿qué es? No. Bueno, de ti.
es naranja, Uncle. Naranja con cebolla. Mira mga kamayora, nakakuha ko ng sibuyas. Uy, teka. Tingnan natin baka meron pa. ¿Qué? Cabeza. Uy. Bueno. May kilo to. Ang bigat naman nito. Yo para mí no sé, yo para mí es como lo que hace Pablo la Mabigat. Dito pa yung sibuyas, mga kamayo. Ang dami. Dito pa yung mga sibuyas, mga kamayora. Ito, kunin ko. Ang ganda pa. May isa pa. Ito lang. Ang daming ensalada. Uncle, ayúdame para tirar, porfa. Ven. Ayúdame para tirar, pesa mucho. Este es nada, Uncle. Para gisar mga kamayora. Ang dami, tingnan niyo. Aquí. No. Meron ba? Nakaselgas. Okay, entero mucho. Vale, Uncle. Mucho, entero bolsas. Mucho. Un poco y ha quedado dos vacíos. Sí. Ang ganda ito mga kamayora. Ang dami. Ayos ko lang ito mga kamayora at uuwi na. Ang daming asin. Meron pang ganito mga kamayora, pang pansit mga kamayora. Kunin natin ito. Ang dami. Tapos meron sa loob nito. Kunin ko. Kunin ko yan. Meron. Puro asal guys. Ayun mga kamayora, i-ice ko muna at nang tayo makauwi na. Ole. No vale. Ángel, mírala ahí. Cógelo este. ¿Hay leche? Sí. Arroz. Cógelo para ti. Para ¿Por ti. qué? Para ti. ¿Qué es esto? Es bien de la salud, Ángel. Hay más, mírala, Ángel. Mírala, hay más, porfa.
Así lo escondo. Coge este. Otra. Jodido. Madre mía. Gusto na yung mga kamay. ¿Qué? Hace la luz aquí. Yo cojo todos los gatines. Sabi ko sa inyo gusto niya. Hace la No, luz. Mirando, espera. Espera. Por favor. Venga. Cógelo todo. Para ti. Kukunin niya yung datiles mga kamay. Quita ahí. Quita. Sí, venga. Tinaog na yung basurahan mga kamayoro. Tinaog niya kasi kukunin niya yung datiles. Coge. Coge y déjalo entro aquí. Espera, voy a poner mis guantes. No puede coger como así. Choco. Lumuhod na. Voy a ser tonta. Coge y no. Venga, cógelo. Go, Uncle. Go, Uncle. Es carísimo. Aquí sí, Uncle. Allí hay más. Ahí. Siya na kumuha. Lumuhod na. Niluhudan na ni Uncle yung bill. Ya está. Ayan mga kamay. Dami lang este, Uncle. Okay. Okay, no. Pero mira la Uncle, está roto. No está roto. Mira, roto. Ay, roto. Mira la primero, Uncle. Ahí, ahí dentro, Uncle. ¿Dónde? Ahí. Mira eso. ¿Sabes dentro? ¿Dónde? No hay nada. Aquí, en otro lado. Ni nada, aquí son. Dentro, Uncle. Sí, ahí sí. Es dulce. No, para ti. No. Yo no quiero. No quiero también. Tampoco, no hay nada. Venga, cógelo este, Uncle. Venga, Uncle. ¿Qué? Esto es. Es de cáscara, Uncle. Cáscara. Mira ahí. Venga, mírala. Yo mira, yo no me... Dame, póntele el video. ¿Por qué haces gilipollas? Uncle. Sabi ko siyang mag-video, ayaw niya. Claro, yo trabajara aquí. Les eclate. Mira el pelo, duro. Sí. Cree que sí es de ayer, el pan. Claro.
Oye, yo quita dentro. En serio, de ayer, Ángel, este. Claro. Mira. ¿Qué es, Cosa, Ángel? No quiero este. Quita la que yo no quiero. ¿Quieres este, Ángel? No. Ven. Tinapay. Diba? Ang dami namang sabi-sabi niya. Mira, todo esto va a ser. ¿Quieres esto? No. Ay, pasta, Ángel. Cógelo. Yo no quiero. Hindi natin yun. Ito rin si Ángel naman. Zanahoria, Ángel. No. Sira na. Sira na mga kamanira yung mga carrots. Ay, sibolya, Ángel. ¿Dónde? Ay, una. ¿Quieres este? No. Ay, asparagus mga kamanira. ¿Dónde está bien? Allí. Veo. Ahí, Ángel. Una. No, dame, Ángel. Nasa ito nang nakuha mga kamay. Hay más de esto, Ángel. ¿Dónde más? Mírala. ¿O qué quiere ahí? ¿Por qué no quiere, Ángel? ¿Usted no quiere? No. Blanda, ¿no? No vale, ¿no? Vale. Así vale. Sí vale. No ¿Ya? hay nada, ya está. Ayan mga kamayora, naiayos ko na. Nakakatuwa kasi mag-isa ko mga kamayora. Hindi ko may video yung sarili ko, kaya ganito na lang. Naiayos ko na lahat ang aking napulot ngayong gabi at meron tayong iba't ibang klaseng. Ayan, tingnan nyo. Pulot. Ayan. Dito tayo sa sibuyas. Ayan. Ang dami. Siguro mga 2 kilo kalahati ito mga kamayora. Ganda oh. Matigas pa. Asin okay na. Okay talaga siya. Ayan. Dito mga kamayora mayroon tayong mix na vegetable. Ito din mix na vegetable. Ayan. May carrots. May ano bang tawag nito? Asparagus. Tapos patatas. Tapos pimienta yung tricolor. Red. O diba Paskong Pasko? Red, yellow, at saka green. Ayan mga kamayora. At dito dumako naman tayo sa cherry tomato mga kamayora. Ayan. Matigas pa siya oh. As in. Ayan, meron akong nakuha. Na 4 na plastic to mga kamayora. Ito na lang natira. Tapos itong apio mga kamayora na berde. Ayan. Pwede siyang pang ano mga kamayora pa. Ano bang tawag ito? Pansit. Ayan. Sa nalalapit na Kapaskuhan. Tapos dito, meron tayong 4 estaciones na ensalada.
ensalada. Tapos dito may pang-vegetable din pa pala mga kamayora, pang-gisa. Ayan, yung julienne na tinatawag, dalawa. Tapos may 5 pack ng acelgas. Ayan mga kamayora. Tapos may yogurt tayong Activa, fiber. Masarap mga kamayora, natikman ko na to. Tapos meron tayong aceitunas na pimento. May pimento sa loob. Ayan. Tapos asparagus na nakabote. Ayan. Tapos dito meron tayong 5 pack ng puro Caesar pala to. Light. Tapos ito American style. Ayan. 4 na light, isang American style. Tapos ito may pang pizza. Tapos ito bocaditos. May chocolate. Ayan mga kamayora. Ayan, first time kong ginawa mga kamayora. Itong pagbablog na to, hindi ko na maipapakita ang sarili ko mga kamayora. At ako na ang nagbablog. Wala akong stand kasi mga kamayora. Kaya hindi ko alam saan ipapatong yung telepono. Kaya hinawakan ko na lang. Ayan. Para-paraan mga kamayora. Para ako'y matapos kasi wala pa si Mayor and it's too late na mga kamayora para intayin siya. Kaya sariling sikap. Tapos si Konsehala busy kaya hindi ko na inistorbo. Ayan mga kamayora. Nakakatuwa kasi may naiuwi pa rin tayo kahit papano mga kamayora. Dito ako natutuwa sa sibuyas na to. Ito. Kasi mahal din ang sibuyas dito mga kamayora. Ayan, mahal na lahat talaga ang bilihin mga kamayora. Hindi nyo akalain na yan, diba? Pag nasa basurahan pero pag naayos, para kang namalengke mga kamayora kasi hugasan mo lang, linisin mo, ay meron ka ng pang-ulam mga kamayora. Ayan mga kamayora. Please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming uploaded videos. At dun sa, hindi ako sanay mga kamayora, hindi may ipakita yung pagmumukha ko, pero laban lang mga kamayora. At dun sa mga silent viewers namin mga kamayora na hindi pa naka-subscribe, baka naman pwedeng maglambing, pa-click ng notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos. At please mga kamayora, follow me on my Facebook page, mismong pangalan ko, Glaze Pereto. Nasa dulo ng video na to, makikita nyo yung pagmumukha ko mga kamayora, pakipollow ako. At mga kamayora, lagi kong iwanan sa inyo, maging mabuti sa kapwa, walang bayad pero napakadaming sukli niyan. Stay safe, stay positive, always be kind mga kamayora. At God bless everyone. See you again all tomorrow. At ilang araw na lang, ilang tulog na lang mga kamayora. Pasko na. At ilang idlip na lang, ilang tulog. Ayan mga kamayora. 2024 na mga kamayora. At talaga namang the time is fast approaching mga kamayora para sa bagong taon. Ayan mga kamayora. Good night everyone. God bless everyone. I love you all. And see you again all tomorrow. Babu!